politique jeliko kwa tushangiria janibu ya siasa itoka yonti ngejombo kango akashangiria o kandida mzima mongoni mwa makandida ukenda rumeze voti za juzi wajabanu nano walo harmwe miji ya Faransa na miji ya dunia kamili hususan ndo walo harmwe masiwa ya hatu wa wanao hasibabu ndezembwa na zinu eza wahimisa mlobozi mzime katselewa densi ya hatu ni amani ya hensi ya hatu yavo zento saza hangu ngazi waendelea nane masteki menji mlunayo solimwao kwezi banubo ukandongo ikao zotsanganyao wanadamu wahandongo ikao zotsambaza tengwe ngabongo ikao zotsambaza ujamaa ngabongo zinjikao zozalisa ujamaa ususwan dazinu zalitsanganya vanu leo rija vanu hasibabu densi ya hatu karti vanu hasibabu mndu ituka uyonzi yonde manekao amadeli zambwani zuku wangu ya tele vanu gabonusu mungoni mwao dami rika ufikiri shari hadaliha rihadalwa rika ufikiri rihadalwa yavo zomkinishi yonde hila ho binadamu wotoka wa hadazi no hadalwa sha elu muhimu luka mndu ya joka hahadalwa mrafu yolo daganyi hama udute na kwezi yolo binadamu na mungu kwezi rijabanu hasu ala dzima bahi rijabanu hasu ala dzima bahi rijabanu haukaya wafanyishi havoti omasiwani au wakaulavimu wafanyishi havoti itarehe 24 ya mwezi wa pili zivoti kazi jafanyishira waha ngabo termu ikao ngetulizia uno wazungu wambao hold up ngabo witi wa voti yone manaruluba ngasivano haukaya karsu yenga wadanya sika wahibize voti karsu yenga hata darabeza sabuzi karsu yenga wala kartivano ya ukangari yenga umungari yenga utwabia rijabanu riwane ukanga utwabia ikao katima swila nensi ya hatu anafuze twabia hizo ndizo riwanao ni hizo leo ngabwananya sikao wa mungoni mwowi weti wahibeze voti za juzi wamukari kwa tuhanze nsi ya hatu ikiama de Kosovo wazambe babesinga bonusu ya nyumzishia leo wamba kwa tuhanze nsi ya hatu ike hama de Libi yabo walo sababu ya hazonda wa da siloba nambe katide halio aundo wenye ufanyeze twabia za tongeza ukawa komori pia tsanganyi hanabamu nyimloba mjohanza kale omfomonti mkomala honi hani mjohanza kale omfomonti haini mndu ya dungere izo ikao mrazo ya uzifanya shamhatsema la hoya hani mhatsema mala hani pia mjerike banu kamjaja banu hasibabu yakayega mtsungotsa hamtsoja mrenge mikro mrogowe shamjabanu haukanga botwabia ikao kamtsuona ukazo maswidaha zikebonti juhatu nabo leo tindo hadani leo ngabonanya siwa kama Marseille mfumbili yakanizo yakaniwe mfumbili ya maulu ngatoka wenje kuno Paris je lukunga bo wenje wakawa toka karwe miji ya Faransa na miji yobonze watuka hanza walaani ezengozi birao komori donc mamfikiru kangela vimu wati inverse yeroli na neze responsabilité ukabanuma na loba nu leo daboka wahibize voti za juzi ngwanzo jiheti yavu yone mana loba nu leo shika wakubali wambokaya kweli juzi wahibize voti ngari honsi u ze voti zibire hanzia za halali yamubali sharanzi wakati wo watojo kubali ukakawa jafanyishi hatu voti owiti ukojafanyishi ikawa tosangiruka mwajoji heti yavu yabona hentukaya rihanti hajidima ngargo wanana sinao hata mpaka uombe kama unamvuu sisi ngasinizo ostarabu ngasinuo ngargo warumilia ostarabu ikawa kubali ikawa jakubali wano ujinga uo kabati mra paronjali koli ya ujinga ngargo warumilia
ojingarlo ni watu kwezi d'arriver chez là au si ambassadeur Swalih Mohamed Swalih marhaba benjiwe ya kubalize gomana ikao sisi ne ramni kazo gomana yusu ya diaka représentant wa et Conseil national de transition. Et Conseil national de transition, il nous dit si ma candidate rayona ilo masula ya wana no wizi wa ya biro masiwani juzi. Indenzi si riona masula hari tenziani ili wake hawa ya amani wonti juhatu. Indenzi si rayona masula ya ukaya maudu wapareani hema hadisi ya hatu ne makungumanyo yobonze ikawo saidienzi ya hatu wamfanyishie voti ya halali yabo waloma kriminali dawa da sisirita hawe amani anda wandu ikawo wahansukaya haini mdu jokanza bekeze voti kajabira enamna ya lalimu ya rengwa ya tilwa shivani yendi ya ulowa ngabo ikawo ulowa wakoza ngabo ikawo wafariki Mwenyezi Mungu na warehemu wanu walala yabo makriminali dawa do warengenzi ya hatu banurizamba au ikao ngani hashiri ngabzijuao ye terrori lokomori ye terrori lokomori o hara lokomori shekiso shilobo ntiju hatu alafu hantukaya yo modeli ya gouvernance yokaya mndwa seme terrori bai wadorenga isabu yanti hama Kosovo na Libya hantukaya yo mode de gouvernance yone baleka uba tu sisi karna ukubali ukentia hatu yendesiwa enamna hiyo wahantuka mama kandida kumena warabu wakenda mweze voti juzi ngarzamba uze makandida weze voti za rais harima makandida kumena warabu harima makandida kumena waili o wajinga wainga wentia hatu shemzima wae haiche ariendi wanzo komodo alafu nyinyi mlobanu kwezi nyinyi tengo mlobanu nano wenji walo mijini hatu walo harumwe mabavu walo harumwe zisiwa harisinde riyanga we komori shayeye nani shikudishari ondo anza we komori kwezi ilo boni zindali suffisance dai ya l'union et arrogance nyinji wa l'union yokaya hare komori ndao sisi sinde riyanga we komori kwezi garanzo urambi wa nanyasi hususwani de chefwa hao kaya ngarijipangao ngarenga wembwana yinu avec sérieux na sérénité ngarijo namna wo wajihansi warengeze nafasi za daula ya Komor wajinika wahansuka wao ndo representer we Komor ngasi hashiri ngarijo enamna wo wajipanga shabatu sisi Mwenyezi Mungu harinika mvuwe kangwa benze harinika na ustaarabu ngarijo waone sababu enamna wajipanga de hejipanga Zembana zinu ngarizirengao vraiment avec sérieux kartutsabuha rijokao kwa tutsabuha jabatu sisi kartutsabuha ngarijipangao ngarjombi semanya si Swalih Mohamed Swalih hunumanga hunyaliyo rihunde namna ya ukaya ya mwankadreni ili batuli jihenti serikali jo wanani hao nganzunde muziki clair nganzumba ni clair wao kwa tina legitimite wafakua karjawa ni kaisi wala kwa jani kwa na Komorisha wajiorganize warengeze nafasi za serikali waresa voti ari zila voti wajinika batu sisi ngarjitayarisha ori waonese ukaya kwati harmanzia ya halali wananyasi wanashe watu babani hatu wa ndarumwele jumba la Komori lo Faransa ya bodi ambassade noke tayari noke makini ngarjo waumbisa hayi mara tukaza bewa ngarjo na sinao kuna hela oje akanda jumba la Komori la jumba la hensi ya hatu et ambassade il a des lieux de refuge à hema Komorien wa lo Faransa et kada ibohum donc kabati bahanu wa ushebeziza banu Faransa tulo harmu ya ambassade ya hatu kabati banu wa ushebeziza et légitimité wa l'union leo banurizamba ho yakaya warega mata ambassade et maraya wa Komori wa lo banoto johe darmu ya ambassade ya hatu daiv donc quand je longo wa razabe namna hazo sindizo bali
Shahai va nous avoir représentation ya Comore. Gardio henda revendiquer va tout sisi et légitimité de l'Union ya ukarendera yo kipepa. Do haki haki. Uwatsorenga hanfu. Sisi ngardio rume ustarabu e karishindi harmo ustarabu ngardio meze nguva. Gardio organize o unu faranti. Haini mji ya wamprofite abasa ruaunese mode opératoire l'Union. Haini mji ulona mkomori unu faransa ngamjua we ma sénateur, ngamjua we ma maire, ngamjua we ma député, ngamjua we ma conseiller généraux et ma conseillers régionaux. Namtafadhali ngamjua fanyuha lettre modèle njua wabeshea. Mtila pizem au karisi rizalo kwezi na malezi na mtuabeze no gozavira Komori uka uo hafakua hakanzi kabata tamkobori ya kubali kaye president na mimi amje souscrire les ambaba neziki wangu ya pouvoir meshezi sanzwa uka zenogo zivira onzwani zoti haki vanunga bonamna ya ukamruya steye marayam e president blodaye ye karanza ukaye kariste hakangari jua oze opération za achat de conscience zifanywa onzwani wasifanya kusudi uhatenti ya kwa maskini ngwahulao ze conscience ngwahulao ze serenité yao chaque nao iparisa ranzo kati rujoka na mvu rujoka na ji rujorongo harme dunia kamili kabati namna conscience yao rujoka tranquille hizo ndizo wazifanyao e kama mruanze emaraia henti yambu mrufanya hizo za radini chez opération ya chantage wazifanyao ze achat de conscience wazifanyao wajua zitabuziro bonti hapo wajua unayulo bonti hapo kwa hizo zija sababu ni namna warumenti hapa tarjeri wa sud wabazo wanansi ze hanyo za hao watirongo chaka batita walo bonze wajua rongolia walo bonti hapo garjo organize o malari vumbweze lettres za kola limuzi beshiwe ma élu maude kama nziha 50,000 lettres au 100,000 lettres wakanga 400,000 mlo France mzibeshe ya Macron au bureau ha 50,000 lettres. Haïni muna twanziha mi cuisinier, mi femme de ménage. Tizala mahala mi 40,000 francs Komori. Yao mi Komori ba ishanga bina titre de séjour kamimu. Ezibira wonti jo hangu président oti hak. Na mrujwe hadi. Na mzibeze baro izo ha Macron, c'est pas un délit. Na mumbeshe. Haïni banu walo Komori harmo dunia kabili. Et quand walo Sénégal, et quand walo Maroc, et quand walo Chine, no abeshe président chinois wabeka ya lettre. Wabeshe azali waka féliciter ou tromper à monsieur le président. Moi bien président chinois ils vivent au Comore ni je peux avoir conscient et maraïa au Amérique au Comore no avec président américain baru moi bien que c'est bien nos impôts bien Comore c'est pas normal na mwanzishie baru haini banu walio na mwasigini haini banu walio watikene conscience yao ijoka tranquille hakawa hantuka ya wanzo warume hanvu batu sisi ngadwa rumedia ostarabu e karishilia ngadwa warumila vu kwezi ya wote kaanza kwezi Njeli Mbesheleni marhaba menji au nom ya Hoanama wa he Conseil national de transition Rimbesheleni marhaba menji kabati namna rijojua isinga mfikiru kange davimu wanrua hunde methodologie ya ufanya hazi ngaboze initiative citoyenne ikawa ngazivenu hao hayi usiku hadu media badina bali ngarisalioze initiative hizo nane ma citoyen komorenga ruaronti ou libre ou ameneze action za hao bandu wakati joka massif ijoka na adhésion le plus large possible. Si singa sivanu ngasina démarche ilo politique, ilo diplomatique, ngarjo badia izo ikao Mwenyezi Mungu ndio kusudia rizimene, rimsuteneni, shanga boizo za hanyu makaula dimumfanye avec notre bénédiction puisque et direction gionzima bal, luka ya kubali uka hakanti harmonzia ya haramu, kabati namna ndio halai karna uparu kubali hata usiku nzima, e dunia nyume na madizo mwana shonga ya zambabana, e dunia nyume ni ya ukaya mnungusu ukanti hafakua hakanti yo dunia ya kajuzi shati de dunia leo wala itinamna jokobalia yentia mahatu mauru yendarmo niveau ya émergence puisque émergence nganzo état d'esprit nganzo sérénité jokarmo enti kabati sérénité komor état d'esprit ka haibali yangu ipartage na wananya yo état d'esprit ya régime dictatorial yo ndio ya histoire bontuju hapa bado sisi ya ya rishao riwane na sine dictature kao haihanti bontuju yuho yanzo ribe kando kaburini yo ndio malardoka henda soti na sinae donc ukabata tamushki